Hey, hola a todos, bienvenidos a una nueva transmisión. El día de hoy vamos a jugar Carto. Estaba planeando jugarlo solo, pero apenas empecé a jugar el siguiente capítulo, noté un easter egg bastante interesante que quería compartir. Así que vamos a empezar de una vez. A ver si no se guardó. Empezamos. Ok. Bien, no se guardó. Está justo donde lo dejamos en el stream pasado. Que lo streamé solo en Twitch. Porque como el juego está en inglés, no pensé. Como el juego está en inglés, no se me ocurrió streamearlo en YouTube también. Pero no importa. Vamos a streamearlo de todas formas ahora. Pero ya saben que yo los domingos he estado jugando Alan Wake. Excepto por este último domingo. Este último domingo no jugué Alan Wake. Pero miren, uno entra a esta casa y vemos un easter egg a Alan Wake. Alan Wake 2. Así que entremos. Entramos a una cabaña de Bright Falls. Y vamos a leer este manuscrito. The Little Caterpillar. Vamos a abrirlo. After being let out of the wildwood, the little cartographer, arrived as a strange building hidden amongst the trees. She followed her curiosity inside and picked up the first book that she saw. Just then, the storyteller entered. Huh? Oh, there's the darn book. I've been looking everywhere. It's a good one, eh? I was thoroughly riveted. Couldn't put it down. And then when I did, I forgot where I put it. Ghost lilies? Bear hawks? Farting sheep? What an adventure! Huh? Well, surely you have good taste. Welcome to the story, Charlotte. We are not easy to find. You must have a nose for knowledge. I'm the storyteller, and I take care of our rather unique library. You'll find a lot of love here, and our stories are always changing. In fact, they have been changing rather quickly or late. I was just in the middle of the sorting some books, but these old bones could use a break. Let me show you how things work around here. And this is the desert wing of the chalet. Not to be confused with the desert wing, which is sadly still under construction. Like I mentioned, each wing contains stories related to the specific area of the world. And I recently started reading a good one in this very room. I was
I was about an old lady searching for her granddaughter in the desert. Huh? I know, right? What a good premise. When I left off, the granny was getting a bit exhausted. Huh? I can see you are excited about learning. Oh, to be a curious young mind again? Well, off you go then. Have at these books. I'll be at the writing room. Just let me know if I can be of any assistance. Primer piso. Searching the sands. Buscando las arenas. Vamos a empezar ese. Y después el de la abuela. The desert could be a harsh place, and was home to a resilient, nomadic people. The shifting sands were a way of life, often confounding the flora and fauna. And within that tumult, a whistling woman searching for her granddaughter then had been separated by a storm and yearned to be together. There was sand as far as the eye could see. It was inescapable between your sheets, on your skin, in your sandwiches. When the sandstorms were at their most fierce, whole camps would be buried. Routes leading back to the grassland and other neighboring regions would disappear. This path could be found again by intrepid adventurers, or at times unwitting wanderers. Vamos a entrar a la siguiente habitación. No puedo pasar. ¿Será que debo manipular el universo? Ese no tiene entrada. Oh, aquí está el anciano. El libro se está escribiendo solo. Hey there. Welcome to the writing room. This is where all of our stories are created. Though I can't tell you how. It's not a secret. It's just I don't know. No one does. That thingamagic over there just churns them out, and was been for as long as anyone can remember. My job is to tell the stories, and that's good enough for me. If you'd like to know more about the story chalet, this is the room for it. I keep some of my other favorites here too. En Enigmatic Story Chalet. Vamos a ver qué es eso. Deep in the forest is an unmemorable corner. Sits the Story Chalet. This peculiar building can be tricky for
can be tricky to find where you are looking for it, but easy to stumble across when you aren't. It houses a remarkable library of books, overseen and catalogued by a story tender. These mysterious tomes are endlessly updated by an unseen hand, documenting stories and cultures around the world. Building itself is an architectural marvel with an deceptively simple facade that obscures its more sophisticated interior. Their people served an essential function to chart the land, noting any changes and shift over time immemorial. They traveled by airship, quickly observing from height above, rarely disturbing the people below. Their navigation skills were peerless, passed down through the collective memory of their ancestors. Simply, they were cartographers by trade and by blood. The book lies open on the desk. Nearby, a typewriter taps steadily on its own. Ooh, spooky. Okay, dice lo mismo. First floor. No puedo abrir las puertas. When in doubt, ask a book. Si hay una duda, pregúntale al libro. The Gathering of Magic Boots. Magic of Gathering. Nomads of the Grasslands. Popular Grassland Campfire Songs. Y vamos a leerlos. The Grasslander found endless ways of providing their life through clever applications of plants. Using an amalgam of different rubber plants, they created a new type of footwear. These magic boots could be stretched to fit any size foot and rise the running speed of its wearers. The last known pair awaits someone bold enough to sport them. Somewhere in the grasslands, the grassland wing of basement 2 of the stories chalet. Ah. No. Creo que es un rompecabezas esto. Dependiendo de lo que dicen los libros, tengo que hacer un rompecabezas. Nomad by nature, the people of the grassland typically migrate once a generation. They traveled to barren lands, bearing seeds and ancient irrigation techniques. The grasslanders are deeply attuned to their flora, listening to the voice of the earth and waxing the growth through songs. By the time the next generation migrates, the land they leave behind is a fertile paradise. Good night, sleepy sheepy. Sympathy for the Red Devils. Ganga style. Ballad of the Sour Potato. Traditional. Begonia Bob.
Monkar's mournful melody. Hey there, Dahlia. Creo que son referencias a canciones de la vida real, como Gangnam Style y melodía de Dahlia. Primer piso. Entonces este es el primer piso. Y esas son escaleras. ¿Por qué brilla otra vez? Sótano. Sótano 1. Sótano 2. Primer piso, entrada. Tinta gris. ¿Así? Segundo piso. Tercer piso. Se convierte automáticamente en el tercer piso. Hay algo ya, pero ¿cómo puedo actuar? Creo que tengo que hacer algo adentro de la casa. ¿Pero qué tengo que hacer? No parece que haya nada por aquí que nos pueda ayudar. Ok. Creo que algo tiene que ver con... Supuestamente...
Creo que esa es una pista. Que es el único que brilla. The Grasslander. The Grasslander found endless ways to improving their life through clever applications of plants. Using an amalgam of different rubber plants, they created a new type of footwear. These magic boots could be stretched to fit any size foot and rise the running speed of the wearers. The last number weights someone bold enough to sport them. Somewhere in the grassland wing of basement. Basement 2 of the story chalet. K. El sótano 2. Oh, pero si lo muevo así, ya no sería el sótano. Sería el segundo piso. Ahí está, ¿vieron? Algo ha cambiado. Oh, aquí está. Los zapatos de... Oh, mira, ahora corremos más rápido. Genial. Vamos a hablar con el señor. Uy, se me olvidó quitar el eco. Oh, nice boots. I didn't notice them when you first arrived. They look like they can get ya whenever you need to go. I bet you are eager to get back outside and put those boots to use. With her fancy new boot, the little cartographer knew that nothing could stop her. She would head out to cross the river and find her way to the desert, where she hoped her grandmother awaited. Entonces ahora con la super velocidad de nuestras botas podemos cruzar ríos. Wow. Magic. Trail to grassland. Return to grassland. Sí. Hey. Oh, welcome back, a little wood sprite. We were worried when you disappeared. Did you happen to see the ghost lily? Oh, well. I figured I'd ask. Onkar will be sad to hear it. But I think he was still holding out hope. But everyone will be glad to have you back. Though, I know that look in your eye. Are you on your own secret mission now? You are looking for someone, Sandy. I don't know such a place. But sometimes Mo, the shepherd, arrives home covered in sand. Maybe Mo knows where Mo goes. He should be with his sheep.
Vamos a ver qué encontramos por aquí. Oh, no puedo cruzar por este agua. ¿Y quién era Mo? Yo no recuerdo. ¿Ustedes recuerdan? Bueno, dice que está con sus ovejas. Así que vamos a ir a saludarlo. ¿Dónde está todo el mundo? Oh. Va. Welcome back. I'm glad to see you are safe. Perhaps you can regale the students with your travels sometime. Do you find any gold plants? We'll learn about the Penta puppy. I wanna be an adventurer like you. The ghost lily went to the life. Mira cómo toca música. A strange little girl come back. With pairs of map in her sack. Her instincts first rate. And her boots pretty great. But the desert is dry. Don't get shaped. Huh? No. Hay que ver el mapa. Todo desordenado el mapa. No me deja poner ese mapa por ahí. Al menos que... Bueno, no lo sé. Al menos que haga así. Oh, no. Bueno, no importa. Vamos a hablar con Mo. Está durmiendo. Mo, wake up. Wow. My sheep. Have you seen my sheep? Wait. All of my sheep are here. Why did you wake me up? Where did I get Sandy? Well, don't tell my dad, but I don't know. Sometimes I just wake up like that. Maybe I can show when I'm asleep. I'm wide awake now, but there are probably some plants that can knock me out. But I'm no plant expert. If you want to see where I get Sandy, you might have to put me to sleep with some plant.
Hola Daniel, bienvenido, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido al directo. Ok. Tenemos que ponerlo. Tenemos que embarrarlo con plantas. Esa está la conexión. Me pregunto qué planta será la que lo hace dormir. ¿Cómo se llama el juego? Este juego se llama Carto. Es como carta, pero en vez de una O. Es un juego de rompecabezas donde tenemos que cambiar el mapa para abrir nuevos caminos. Encimamente solo está en inglés, entonces andamos jugando en inglés. Teacher already knows the best. Oh, cierto. Le podemos preguntar a la maestra cuál es la planta que hace dormir a las personas. Oh, hello again. Oh, are those new boots? You're certainly making good time in them. But you must be tired from running around so much. Children, what plan can we use to help our friends sleep soundly tonight? I know, pick me, pick me. It's not a competition. Everyone can answer. I think each of them children has something to tell you. When you gather the plants, put them inside this pot. Pick me. Dozen daisies. They slowly knot and make everyone around them tired. They are a bunch planted near the circle road. Now pick me, pick me. Stop it, suck. It's a thing and gentle fragrance that makes everyone sleepy. It grows in the center of that field of yellow leaves. Whisper glass. When the wind blows through it, it sounds like a bunch of people going shh. I saw some at the mouth of the river. Pues tenemos que manipular. Menciona algo de un círculo. ¿Cómo hago un círculo? ¿Ese será la boca del río? Y lastimosamente el juego solo está en inglés. Pero sí me gustaría que estuviera en español. You. Tell me you saw it. Young Sampling. Tell me you saw the ghost lily. No. I'm sorry. I was just so excited when it appeared. And since you disappeared right after it threw you away, I thought you may have found it. Well, it will bloom again. It would bloom again, eventually. My toes are very wrinkled. ¿Dónde estará esa planta? No lo entiendo. Aquí hay unas plantas.
Pero no veo que hagan sonidos. Creo que esas plantas hay que juntarlas. Ahí está. Oh, mira, existe esa pieza. Ajá. La boca del río. La boca del río puede ir aquí. Esta pieza aquí. Perfecto, y ya estamos creando el mapa. Aquí debe haber algo. Bien, creo que es una de las plantas. Necesitamos dos más. Vamos a ir a la boca del río porque se supone que aquí debe haber algo. Será esto. Lo recolectamos. Y solo nos faltaría uno. Vamos a preguntar a los niños a ver qué es lo que dicen. Oh, you can find the dozen daisies. See how the road makes a circle? The daisies are nearby. This is it. Smells like a butt to me. Gross. Shush. I found it. You found it. Ajá. We caught it. Yes, we caught it. Yes, we caught it. We caught it. Yes, we caught it. Ahí está, nuestro supermapa. Ahí está el círculo. Vamos a él. Y aquí está. Ya tenemos todas las plantas. Nada por explorar aquí.
Ahora sí. ¿En qué plataforma está disponible el juego? La verdad no sé en qué plataformas están, pero yo actualmente lo estoy jugando en PlayStation. Estoy jugando en PlayStation 5. Aunque es la versión de PlayStation 4. Y vamos a hablar con Mo, que nos va a guiar al desierto. Oh, flowers. For me and the sheep. Oh, how thoughtful. More flowers? You're really... Oh. Oh. Spoiling us. Uy, se durmió. Oh, ¿es sonámbulo? ¿A dónde nos va a llevar? Al desierto. Well, you like some more tea, Penelope? Ovejas de Minecraft. Entramos a esta cueva misteriosa. Espero no hayan escorpiones. Wow, acabamos de conseguir un trofeo. De hecho, nos falta mucho para el trofeo. Wow, son 10 capítulos y apenas fui por el 4. Creo que no va a dar tiempo de platinar este juego. Ya que hoy es el último día para jugar este juego. Such a steadfast mount for boys. They're able to conserve water in their bodies, the clever thing. It makes them too heavy to across the yellow sands, but it's helpful to have extra water around just in case. And good thing we found those cacti when we did. What a resourceful creature. Voy a ver cómo que entiendo qué está pasando. Está complicado. Lo bueno es para aprender inglés. O sea, jugar juegos en inglés ayuda a aprender inglés. Aquí hay hojas. Piezas de mapa que tengo que juntar. Ouch. What a terrible idea. ¿Llovidora? Es que no me acuerdo. En Honduras no solían enseñar mucho. Solo como algunas palabras. Lo importante es aprender como la gramática y eso. Ok. Ahí abrimos nuevas piezas de mapa. Bien que tengo nuevas botas porque ahora los mapas son más grandes. Y tengo que correr. Y no hay nada. Peor idea.
Ok, ya volví. Tours as far as the eye can see, huh? We used to have a large oasis and all to ourselves, but it dried right up. We have been searching for another water source ever since. Phew. You must be parched. Joan's sister. I wish we had more to offer you. We are down to our last few cacti, and Granny Noah is looking a bit worse for wear. I'm fine. Yes, of course you are. We were barely able to set up this camp in time before the sandstorms rolled in. The rest of our unit headed west, towards the Yellow Sands. Are you familiar with our desert? Be careful in the Yellow Sands. They are been shifting, and the landscape around can be changing in a heartbeat. Then, white sands around us are calm. You can always use them to find your way back. Ok, entonces tenemos que poner este al oeste. The Yellow Sands keeping heading west. If you brave the Yellow Sands, keeping heading west to find the rest of our sisters. If you do, please tell them we haven't seen a captain yet. She's a strong woman, but these sort of thirsts can break even the stronger of us. Antes tengo que moverlo al oeste. Aunque al puro oeste. Es un largo camino. Pero parece que está funcionando. Ahí está. Nuevas pistas de mapa. Cambiamos aquí esto. A tightly locked chest with a series of numbers scrawled on it. 90 menos 180 270, 270, 90. Ok. Parece que es una combinación que tenemos que averiguar después. A crumbling relic from a bygone era.
Some unusable vessels. A long abandoned tent. Watch out for scorpions. Un letrero. Follow the footprints in the yellow sands. Make sure they connect, Captain. Que dice que hay unas huellas en el desierto amarillo. Lo logré. No me llevan a ninguna parte. Bueno, vamos a ver el nuevo lugar. ¿Alguna vez has jugado Plants vs Zombies Garden Warfare? Por supuesto que sí. Tengo directos ahí. Pero sí lo he jugado. De hecho, he sacado el trofeo de platino de todos los Garden Warfares. Vamos a ver dónde está. Hace poco saqué el platino del Garden Warfare 2. Digo, del 1. El 2 ya lo tenía hace años. Aquí está. Trofeo de platino de Plants vs Zombies Garden Warfare. Juegazo. Uno de mis juegos favoritos. Hola Mike, bienvenido. Hola, buenas. Por fin me sale el chat. No sé qué pasa hoy. Twitter y YouTube me están fallando mucho. La verdad no sé. No sé por qué están fallando las cosas. Pero ¿qué tal? ¿Cómo estás, Mike? Lobo de colores. Oh no. Están enfermos. World Market Dromedary. No sé qué es eso. Un coco. Oh, se ve el coco. It used to be such a big picturesque oasis. It shed a tear, but I need to conserve liquid. Hello, little sister. You have had the blood of the water seeker in you. I can tell. Not everyone can read the desert so well. We lost track of Captain Samala, but we will find her. Just as well find some water soon. We seekers use all our senses to locate water. We inspect the appearance of the plants. We sense the movement of the animals. We intensify of the air. Clues are everywhere.
Our captain went missing a few weeks ago during an especially strong sandstorm. She's the best water seeker we have. I'm sure she can survive on her own, but it's been so long. Granny Noah must be so worried about her. Sometimes water can be found near where vegetation grows in cluster. Keep an eye of those cacti in the yellow sands. Gracias, señora. Te faltan los trofeos del DLC, es cierto. En la versión de PlayStation 3 sí los tengo. Creo. O creo que me faltaba uno, no me acuerdo. El problema con ese es que como el juego ya no lo juega mucha gente, el modo de juego de gnomo está muerto. O sea, ya casi nadie juega el juego de los gnomos. Entonces no los puedo conseguir ya. Es como un trofeo que ya... Sí se puede conseguir, pero cuesta mucho. Tienes que encontrar el momento donde haya gente jugando. Vamos a regresar a la época del PlayStation 3, cuando yo tenía el trofeo de Plants vs Zombies Garden Warfare 1. Ahí está. Plants vs Zombies Garden Warfare 1. 100%. 100% del PlayStation 3 y 100% del Zombies Down. Aquí está con el de los gnomos. Que había que plantar, había que desarmar gnomos bombas. Y desarmar un momo bomba. Desarmar un bombo gnoma en menos de 3 segundos de que la partida se acabe. Y todos esos. Que está difícil este. O sea, justo en los últimos 3 segundos de la partida tenías que desarmar el gnomo. Tenías que calcular los segundos. ¿Cuántos segundos tardas en desactivarlo? Y cuántos segundos queda por la partida. Pero ahí está. Sí lo conseguí. El problema es que la versión de... yo jugué la versión de PlayStation 4 hace muy poco. Y ya no hay mucha gente jugando. Y ya cuesta mucho conseguirlo. 110 platinos, así es. Y este es el que estoy jugando, va a ser el 111. Soy lobo de colores. Imagina. Soy el lobo de colores, imagina, ¿no? Buenas. Sí está en YouTube, ¿no? Dice B2 Short de Rabbids Invasion. ¿No has pensado en hacer el doblaje del capítulo completo? Bueno, no, porque no... O sea, no es contenido mío. O sea, puedo hacer como mini clips. Pero hacer como un capítulo entero no, porque ya eso es... Ya es con problemas de copyright y eso. Pero sí está bueno. Está chistosa la serie de Rabbit, porque normalmente ellos no tienen voces. Normalmente no tienen voces y entonces yo le puse voces, así como más o menos lo que pasaba. Está chistoso. Ok, vamos a ver. Y ahí se están cortando los cactus. Los cacti. Ajá. I found some strange ruins, sisters. I'll meet you in the middle of them. I know I'm close to the heaven, Captain. Heaven. No, heaven. A noble camel, chewing on a long, ornate silken scarf. Scarf es como coral, ¿no? No sé. Ruinas. Oh.
Están las ruinas. Ok. Y esas permanecen ahí todavía. Ahí es una pared. ¿Qué pasó? Ha cambiado. Está recto. Vamos a leer el coso a ver qué dice. Me das un resumen de lo que es el juego. El juego es de esta niña que se perdió. O sea, estábamos de viaje con la abuela, pero nos caímos de un avión. Nos caímos de un avión y ahora estamos perdidos. Y tenemos que manipular el mapa para encontrar nuestro camino y encontrar a la granny, a la abuela. Esa que sí, que la perdimos. Tenemos que encontrarla. Voy a leer esto porque no entiendo el coso. Dice, encontramos unas ruinas extrañas, hermanas. Nos veremos en el centro de ellos. Sé que estoy cerca del Haven, que es en el medio de las piedras. Ok. ¿Qué hace esto? Pero tengo que separarlos. A ver. ¿Dónde están las últimas ruinas? Que se cambió. La historia. Pues sí, esa es la historia. O sea, nos perdimos y tenemos que encontrar. Ah, como en Forest. Algo así, aunque ese no fue como un estrellamiento. Literalmente nos caímos del avión. Estábamos en el avión y nos caímos.
Aunque este es más amigable. Aquí no hay monstruos que quieran matarnos. Hmm. Ah. Creo que tengo que juntar todas las ruinas así. Sí, ¿no? Estamos en el centro. Bueno, hacer una T no funciona. ¿Para cuánto me compras el My Name is Mayo? Ese lo jugué, pero no tiene mucha gracia. Solo es darle clic a un frasco de mayonesa. Es un clicker. ¿Cómo se supone que tengo que organizar esas piedras para que funcione? Evidentemente lo que tiene es que si solo está de clic. De hecho son dos. Tal vez tengo que hacer así en línea. Es que dice que en medio de las ruinas. Ah, aquí. No soy sharp. Aprendí nada de los cactus. Ah, no sabía ese trofeo. Yo casi no he ganado trofeos de ese juego. Solo el de los capítulos. Es que... the heck. Y eso está como en el... Ok, está aquí. Que lo extendamos así. Luego esto así. Es así. No. Nos abre un nuevo mapa. Estoy muy confundido.
Y tú el carto. No sé qué hacer. Vamos a leer el coso otra vez. Es que dice que en el medio. Estoy en el medio. Entre unas ruinas extrañas. Se ve en el centro de ellas. Ok. Ya volví. Aún sigo sin saber qué es lo que tengo que hacer. No entiendo nada del juego. Yo también estoy perdido. No te preocupes. O sea, se supone que tengo que estar en el centro de las ruinas. O sea, tengo que hacer como centro de ruinas. O sea, tengo que acomodar esto de alguna forma para que en el centro aparezca algo. El problema es que no sé cómo es que tengo que acomodarlas. Ya he hecho todas las combinaciones posibles. Supongo que tendré que hacer algo que no me gusta hacer. Y eso es buscar un tutorial. A ver, bueno, estoy viendo aquí que hay como un caminito aquí, ¿no? Tal vez tengo que juntarlos. Bueno, no veo que hayan otros caminos en nosotros. Ok, vamos a buscar un tutorial. Voy a buscar tutoriales, pero vamos a buscar un tutorial. Porque buscar tutoriales como que añade el flujo del directo y también, no sé, es aburrido. Pero ya llevo mucho rato sin saber qué hacer. A ver. Hey
guys, Tyler here. Welcome back to Carto, the puzzle adventure. Good thing I have those boots, huh? Yeah, it feels like it's a puzzle similar to the previous area. Looks something like nice. Oh, ¿Qué? water. Las Go to here. otras ruinas. And arrange this so I can go, unless you can distract them somehow. I think she sees, make like a big square out of the rocks. This could probably be a start. Rearranging these, which corner is... Debe estar bueno el tutorial. Sí, es como un tutorial del episodio completo. Pero solo quiero ver la parte de las ruinas. Pero sí, no me gusta buscar tutoriales porque top left corner. Okay. arruina como que la experiencia. Pero es que And there we go. ya no tengo ni idea de qué hacer. That was weird. A ver. Let's try to do I try to make like a big square out of the rocks? Okay, hear me out then. Hacer una, It's gonna look un something cuadrado. like O sea, yo hice el cuadrado ya. this. Alright, take these and rotate it about. And I take this, rotate here. Oh, everything's changed. Wait, did I rotate this wrong? No, I rotated it right. It work like this? Alright, fair enough. Eso debe haber intentado, ¿no? What the heck? A ver, está esta piedra aquí. Está acá. ¿Qué? Había intentado eso antes, ¿no? O sea, como que tienen que ser específicamente en esta dirección. Bueno, ahora sí. It's that mechanic. Según yo sí lo había intentado. What the heck. Lo roté 1000 veces. Pero bueno, ya lo conseguimos. I see it. Through the sand, so hazy. Built up from the earth. Full stones. Wrapped around water. Deep below. And somewhere beyond. The heaven. I see it. I'm so thirsty. Ok. Vamos al oasis. A rocked well. Missing a rope from its pulley. Some fresh water glints in the sun deep below. Pero tengo que buscar una cuerda. Broken bucket. Debe haber una caja fuerte. Ok. Ahora podemos seguir pegando no podemos seguir tocando los cactus. Pero ahora, ¿dónde encuentro una cuerda?
Entiendo, entiendo. Y 90. Tenemos que girar el mapa esa cantidad de grados. Ok, 2. Dos, 1, 2, 3. 3, 1. Uno, dos, uno, dos, tres, tres, uno. No me importa. Uno. No. Uno. Dos. Tres. Ahí está. Sí. Intelligent. Okay. A luxurious chest filled with shimmering treasure. Surely no one will miss one coin. Seguramente nadie va a extrañar una moneda. Vamos a tirarla aquí y vamos a desear que haya agua de vuelta. O tal vez no. Gold coin shines presently like a desert to sunset. Treasure doesn't mean much when you are thirsty. Le llevamos la moneda a la señora. Ok, parece que no le importa el oro. Oh, mira, se juntaron. Will take care of yourself, sister. If you find yourself mumbling or too tired to move, you're dehydrated, dehydrated. No sé cómo se pronuncia eso. Ah, you have encountered a noble white camel. That's our captain's mount. She'll leave him to wait just outside the yellow sands. Ah, no, le puse la voz de la señora sin voz a la chica que está haciendo el cacao. Just allow the yellow sands. If you find that camel, perhaps you'll find a clue to our captain. But, hello. The coconut were empty, but we found a few more cacti to bring back. Hello there. Captain Samala said you led back to the camp. If we got lost, just regrouping, then we headed back
out to find her. ¿Cuántas horas llevas jugando? Ese juego llevo como 4 horas. Sí. Ahí tapando. En el directo de hoy llevo... No sé cuánto llevo en directo. En directo llevo 1 hora y media. Y en el juego 4 horas. 4 horas y media. Aproximadamente. Y dice. Sí. Camello blanco. ¿Mm? Y están todos juntos. Pero están a pocos metros. ¿Te lo vas a pasar hoy? Voy a ver si puedo, aunque no lo sé. Porque son 10 capítulos y apenas voy por el 4. Entonces no sé si me voy a dar tiempo. Justo el juego me lo van a quitar hoy. Del catálogo de PlayStation Plus. Pero voy a ver si puedo hacerlo. A ver si lo puedo speedronear. Aunque no creo que vaya a speedronear mucho si... No creo que pueda speedronear mucho si me quedo atorado. Bueno, aquí parece que estamos haciendo algo. Ah, mira, conseguimos una cuerda. Para recoger agua con el coco. Y tenemos un coco con agua y se lo vamos a dar a la señora. Que está sedienta. Toma. Coconut. Gu, gu, gu. Realmente tiene bastante sed. Yo también voy a tomar agua. Recuerden todos que tomar agua es extremadamente importante. Y muchas gracias por los likes. Thank you for saving me, sweet sister. I almost made it to the cabin, but I lost my unit along the way. Please, give me a moment to contact them. With haste, my friend. I apologize. I was sending a message via San Beto. They're a great tool for communication. We mark our position on their shell, and they burrow towards the footsteps of others. They shed their shell every few days, so it doesn't bother them. You must be very brave and resilient to have found me here. Did you pass my sisters along the way? Might I ask? I'm so relieved. I knew they'd be fine, but I wasn't sure how far my clues would get them. If I'm right, this is indeed the gate of the desert heaven. But to open it,
We need a special artifact. Our tribe has passed it down through generations, knowing it would show us the way when we truly needed it. I believe that time has come. Sadly, I was arranged by the group and sand rogues, and one absconded with the artifact. While we wait for my sisters, could you please have a look around for them? Thank you, kindly. I am truly in your debt. If you find one, remember, you are too fast to catch unless you can distract them somehow. Once stole a bracelet right off my wrist. Once. Those wily devils are attracted to shiny things. And the sand rogues should be the yellow sands. Use something shiny to lure one out. If you don't have anything shiny, you can probably find something in the abandoned camp. Y lo mismo, ya tenemos una moneda. Eso los va a distraer a los asaltantes. ¡Ey! ¿Qué se hicieron las señoras? Hi, my sister received the beetle. My sister received the beetle from Captain Samala and went off to find her. I'm so relieved that she is safe. I'm just an intern, so I stayed behind to take care of the camels. They're a little smelly, but I love them all the same. Pero si están aquí mismo. Ya se perdieron. O sea, se perdieron en el camino. Solo tienen que caminar unos cuantos metros. ¿Cómo te vas a perder en unos cuantos metros? Que entonces en el desierto se supone que están los asaltantes. Los bandoleros. Tal vez pueda usar. ¿Qué es eso? Algo parecido. Ponemos la ofrenda. Nos escondemos. ¡Cuidado! Es un ratatouille. A dizzy rat with a fluffy tummy. Kind and soft. And very sandy, meh? But something strange among his fur. Piece of the map. Perdón, ya se me quedó el acento de las señoras. No puedo evitarlo. El acento wakaniense. Ok. Vamos a regresar. Oh, aquí están todas. Wow! Did you see that band of sand rogues scurrying by? They make my skin crawl. Who knew the desert would be full of rats? Don't we have snakes for that? Hey, we made it. That gate is incredible. Centuries of water weathering and yet still in stands.
But what do those symbols mean? Haha. Didn't think you'd make it. Did ya, kiddo? I've still got some pizzas. Or whatever these kids are calling it. And he wasn't going to let my only granddaughter too thirsty. She may be my captain, but I love her just like the same. There's some Asian writing in that gate, almost as Asian as me, and says something about the light. Is the heaven really beyond that gate? How exciting! Reveal the heaven under the light. But which light? The artifact. You found it. I'm overwhelmed with gratitude. You are truly miracle sister. Now, if I'm right, we just have to put the artifact in place like this. It worked. Están repitiendo lo mismo. The artifact is set. So, what's the final step? No lo sé. Tengo una nueva pieza. Vamos a ver qué es. Tal vez tiene que estar en el medio. Castle. I see.
Oh, cuidado. Haben. I can feel the moisture in the air. We must be close. Everything shift. Do we go through the gate? This is our moment, sisters. The gate has opened. But where's the haven? Puzzle tras puzzle. No sé qué hacer. No sé qué poner. No te preocupes. Solo con dejar el stream abierto ya me apoyas bastante. Oh, The haven. lo logramos. Hemos salvado a esta pequeña tribu sedienta. Los caballos se están bañando. Los camellos. Wow. ¿Qué pasa? I guess our drinking water is also a camel bath. I'm just going not to think too hard about that. Yay, water. Parece que ahora están felices con su nueva agua. Vamos a ver qué dicen los demás. Well. We don't even... Well. We don't even have need a well anymore. Maybe we'll turn into a wishing well and finally have an use for those coins. It's amazing! We are going to need a bigger camp and a boat. Wow. I always knew that heaven was out here, but it still feels surreal to be here. We couldn't have done it without you. As soon as we track down some more beetles, I'll send messages out to the rest of our tribe to join us. Water at least. I'm grateful to Judge Kiddo. You helped track down my grandma. I mean, the captain, and then help her find the haven. You are an Aron honorary water seeker as far as I'm concerned. Huh? Wow. You feel that earthquake? It could only have come from the volcano. There must be a major eruption blowing to feel it all the way out here. There's no rest for the wicked. I tell ya. Out to the flying sand and into the lava. And next to the list after that, water slides. Oh, toboganes. Va a ser toboganes de agua. The elders whispered of secret tunnels beneath the haven. Don't mind, you might not find your way back once you enter.
some stairs leading down into the darkness. Check it out. Yeah, let's go. Ando bien perdido. Logramos encontrar el agua. O sea, esa era una tribu en el desierto que estaban muriendo de sed. Y los ayudamos a encontrar el Haven, que es ¿cómo se llama? El oasis. Los ayudamos a encontrar el oasis. Y ahora tendrán un gran suministro de agua por varias generaciones. Y ahora estamos aquí en el bosque. Un bote, vamos a ir a otra isla. Sienna's boat. She must be nearby. Oh, Sienna es nuestra amiga, la viajera. Vamos a buscarla. ¿Pero dónde está? Oh. Vamos a entrar aquí. Oh, ahí está. ¡Ah! ¡Carto! Mira, se dijo Carto. I was so worried when you didn't show up at our meeting spot. But it sounds like you have been busy. The storyteller told me you dropped by here on your way to the desert. Did you find any clues about your granny there? Oh, I'm so sorry. I'm sure it's just a matter of time. I bet she's looking just as hard for you. Oh, you felt the ground shaking too? I thought it was just my lunch disagreeing with me, until some books fell off the shelf. The volcano must be acting up again. The eruptions are quite a sign of to behold. The sky darkens with thick black smoke, and orange embers drift through it like snowflakes. That smoke might make the sky harder for your granny to navigate, Carto. I wonder if you can warn her somehow. I bet it's worth a try. Great. I bet we can find some clues in the volcano wing. I'll meet you there. Okay. Such impatience. I'm sad to say, the volcano wing has been missing for some time. The chalet can be a bit unpredictable. Sometimes the room are where you'd expect, and sometimes they go missing. If only I could visit the top of floor again someday. Oh, please ignore me. Just a wistful yearning of an old man. Anyways, I can't be of much of help in locating the volcano wing. But I can usually find that what I'm looking for if I read enough books. No matter place to start. The little cartographer. The little cartographer had come up dry looking for her granny in the desert. But she had other burning issues in deal with. How could she warn her granny about the volcano that was about to erupt? And before that,
she had to figure it out how to get in there. Yo sin entender nada, eso sí, ¿no? Estamos aprendiendo inglés. Es una lección de inglés. Horror a la historia chalet. Pero sí, en resumen ya estábamos a la tribu del desierto. O sea, en primer lugar fuimos al desierto para encontrar pistas sobre nuestra abuela, que nos está buscando. Pero no encontramos nada. Pero ayudamos a esa tribu que estaba sedienta. Entonces regresamos para reencontrarnos con nuestra amiga la viajera. Y pues sí, nos dijo, bueno, digamos que bueno, sí, como también hubo un terremoto, entonces están los personajes preocupados porque que hubo un terremoto, de que el volcán está a punto de hacer erupción y que va a haber un humo negro en el cielo. Va a haber un humo negro en el cielo que va a ser complicado para la abuela navegar en el cielo, porque recuerden que la abuela está navegando en un bote flotante, en un bote volador. Entonces, con el humo negro va a ser complicado, incluso peligroso para la abuela. Entonces tenemos que entrar al volcán para encontrar una forma de darle señales de humo, o quién sabe qué tipo de señales habrá que hacerle a la abuela para que tengan cuidado en el cielo. Ok, vamos a leer este libro a ver qué nos dice. That chalet is cursed. That chalet is cursed. I tell you. While exploring its labyrinthine halls, I came across a floor sign bearing no number, but an ominous question mark instead. I ran to the stairwell in a panic, only to discover that the floors above and below it were equally unmarked. I saw rooms I'd never seen before in these unknown floors, and fled in terror from the chalk. We'll never return to that unholy place. Esa es una pista porque está brillando. Water Seekers. Abuelita, ven a mí, abuelita, sí. Bueno, es que los dos nos estamos buscando mutuamente. Yo estoy buscando a mi abuelita y la abuelita me está buscando a mí. Es que me caí del avión. O sea, estábamos en el transporte volador, o avión, o globo aerostático, no sé cómo llamarlo. Y nos caímos por unos vientos fuertes. Hubo unos vientos fuertes que hizo que nos cayéramos del avión, y pues ahora nos tenemos que reencontrar. The Water Seekers were highly rebirthed in their drive, being responsible for the survival of their people. This resolute group would seek out new water sources, often journeying far from home. Their senses were highly attuned to the desert environment around them, to aid them in their search. Once a new water source was located, their tribe would migrate to join them, camels and all.
una habitación. I think I found something. I had just about given up on finding the volcano wing when it appeared out of nowhere. It's such a strange building. Anyways, I think I found something helpful in this book. Have a look. The volcano is a popular tourist destination due its temperate weather and world-famous spas. Travelers can take a long way up and sending its face over the course of several days, or hope to catch a ride on the friendly members of its thriving mountain goat population. Though the fastest, most reliable paths of the volcano lie deep within the forest, for those who can find them. It sounds like you can get to the volcano through the forest. There's a path. I know you'll find it. No one is better at finding their way through the world. Oh, you'd like to go with you? You'd like me to go with you? I worry that I just slow you down. I hate to split up again, but you find your way around so quickly, and time may be of the sense. So hurry along without me. And at the meantime, I'll do some research on us here. Tercer piso. Volcanologists are divided on the accuracy and scientific basis of the volcano calendar. Proponents of the calendar claim that it's been an invaluable planning resource for countless generations, while detractors dismiss it as a bunch of meaningless nonsense carved on the wall by some vagabond. In any case, residents of the volcano always seems to avoid disaster somehow, whether or not they are expecting it. Otra habitación. Lempa. The 255th Watcher. Bearing an earthworm companion and a great big bushy bird, Lempa, the messenger, was chosen as the 255th Watcher. Lempa and his earthworm patrolled in the wildwood for decades, steadfast friends and protectors of Mother. Sadly, an errant sparrow snatched the earthworm from his shoulder, leaving him alone with the trees for the remainder of his watch. Though to this day, the countless progeny of Lempa's earthworm friend crawls beneath our feet, hungry for dirt and ready for help. ¿Es el gusano que nos ayudó? Mother's root stretched across the forest, and she grew. And fast
and far beyond. They grew along hidden paths, snaking their way to the distant lands across the world. These paths were subtle and obscured to all but the most intrepid explorers. Only the trees knew how to access them, and they didn't speak much. Ok. Último libro. Chirps. The 256th Watcher. Es el Chirp, nuestro amigo, el cavernícola. Many years before Chirp became the 256th Watcher, Chirp was a small, birdless chirp. Chirp did not make friends easily, and would spend many afternoons exploring the woods by Chirp's self. One fateful afternoon, Chirp followed a sad putting nose and found an owlet stuck in the animal trap. Chirp laid the owlet and disassembled the trap. Turned it into a stretcher to carry the owlet in until it healed. Chirp and Chirp's owl companion were never apart after that day. Now, tend to mother together. La gran historia de nuestro amigo Chirp, el cavernícola. ¿Y ahora? Ok, nuevo libro otra vez. The little cartographer knew where to go next. She'd find her way to the volcano through the path, hidden somewhere in the forest. She bid her friend goodbye once more and headed back towards the wildwood. Nothing was going to keep her from her granny. Did you find the volcano, Wink? Vamos a tomar un poco de agua. Ya que es difícil hacer voz de viejo. Did you find the volcano, Wink? It's got all the hottest items in the chalet. Ok, ahora se supone que el volcán está por ahí. ¿Pero dónde lo encuentro? Parece que te así en esa isla. ¿No es así? Ok. Oh, mira. Los montañeses. El montañés otra vez. Oh, a boon to see you. The finest navigator of these woods I've known. Oh, where I need to
We are in need of your skills. We can't seem to find Chirp. I mean, the new watcher. I'm not sure I'll ever get used to saying that. Niep and his vulture are getting a bird's eye view from one of the biggest trees. Maybe they are seeing something interesting. ¿Qué le pasa a los árboles? Me abren camino. Volcano path is elsewhere. Chirp debería estar por aquí, ¿no? Chirp. Chirp. ¿Qué es esto? A broken stone bearing a part of an incomplete symbol. Ow. A medium-sized tree whose leaves have a strange yet familiar grow. El árbol de Ghost Lily. El ruso. Chirp up absence. But vulture at sea. Northeast mother. With haste. Nice woods. Northeast mother. Northeast. Mother's tree. Nice woods. Noroeste. No encuentro nada. Tendré que cambiar esto. No.
Es como un mapa gigante. Pero ¿qué tengo que hacer? Oh, aquí está. Una zona sin explorar. Chirp, aquí estás. Uti, uti. Chirp, chirp, chirp. Chirp, chirp, chirp. ¿Cómo era la voz de Chirp? Uga, buga, uga, buga. Chirp, very glad to see you again. Though Chirp's been hiding, needed a break from watching Mother grow. She is very, very slow and very quiet. Tell Chirp, if you traveled, have you visited other forest? Perhaps met someone who likes watching trees? Someone who needed a job? The volcano. Chirp visited once. Then he was a sprout. Not sure how to get there, though. Perhaps Chirp can ask the Wildwood. All Watcher has seen Teacher Chirp a bit of tree tongue. Hustle, hustle, hustle. Hustle, hustle, hustle. Blah, blah, blah. The Wildwood says something about a bee and a witch. How exciting. Oh, Chirp is still learning apparently. They say a tree has an itch. Not sure what it means, but maybe you can scratch it. Chirp will draw you a reminder. Un árbol tiene comezón. Chirp suppose it's time to rejoin Mother now. Everyone can stop looking for Chirp. I'll see you there. I'll see you there. Está bueno ese. Camino para el otro lado y apareció aquí mágicamente. Mother was very understanding of Chirp's absence. But, did you find an itchy tree for scratch? I bet it looks like a Chirp's drawing. Ok, vamos a buscar ese árbol. Y todos los árboles que hay. Y ese árbol parece un árbol con cara, mira, un árbol sufriendo. Nada por aquí. No es este, ¿verdad?
Oh, ahí está gritando. Vamos a ayudarlo. Es este. Blocking the hole are too heavy to move yourself. Ah, te les tengo que pedir ayuda a los demás. ¿Qué está pasando? Regresamos a nuestro amigo Chirp, el que cuida este bosque. Y ahora nos está pidiendo que un árbol tiene comezón y tenemos que ayudarlo. Ashes rain. The sky is dark and earth shakes. Cannot take you there, no. But path exists, yes. So deep. Gracias por la ayuda. Supongo. ¿A dónde estará el otro señor? Creo que está arriba. Ah, pero eso soy un repelente de árboles. ¿Dónde está el señor? Por aquí había un montañés, pero ya no lo veo. Ese no. Bueno, igualmente es muy tarde. Creo que voy a dejarle hasta aquí. Estuvo bueno, por lo menos llevamos el del capítulo 4. Y después continuamos con esto. O no lo sé. Pero bueno. Muchas gracias a todos los que se pasaron aquí al directo de YouTube. Espero tengan una excelente noche. Y bueno, excelente tarde. Y pues nos veríamos en el próximo stream. Muchas gracias Daniel. Muchas gracias Mike. Y muchas gracias a todos los que se pasaron por aquí en el directo. Nos vemos en el próximo directo. Bye bye.